Ya, selesai. Oke, ada sedikit perubahan. Jadi untuk hari ini tetap saya akan sampaikan untuk Git driver. Jadi nanti modulnya sudah saya buat. Sebenarnya rangkaiannya sih sudah saya buat. Nanti coba saya demokan. Nanti kalian bisa mereplika tentang apa yang kita kerjakan. Oke, sebelum kita mulai membahas mengenai rangkaian yang akan kita praktikumkan, mungkin ini ada satu buah source video yang mungkin kita bisa menggambarkan tentang Git driver, apa itu Git driver, terus bagaimana pengaruh dari switching high side dan low side MOSFET, sehingga kita bisa memahami mengapa kita harus menggunakan Git driver kan gitu. Oke, mungkin kita bisa menyimaknya bersama. In this lecture, we'll discuss some practical circuits for driving power MOSFETs and some of their basic considerations. So what I've shown here as an example is a synchronous buck converter. In other words, it's a DC to DC buck converter that has a main power transistor realized by a MOSFET, and the rectifier or diode is replaced with a synchronous rectifier with MOSFET Q2. This configuration of two MOSFETs actually is found in many different applications and circuits besides this one. It's found in quite a few different DC-DC converters, and this is often called a half-bridge circuit. It's also found in many different DC to AC inverter circuits. And the fundamentals of driving the switches really is the same in all of those circuits. But here, to keep things simple, we'll discuss the DC to DC synchronous buck converter. So we have two transistors that we have to drive. So the main switch Q1 and the synchronous rectifier Q2 each are turned on and off by their control terminals or gates, and the voltage of the gate must be referenced to the voltage at the source of the same transistor. So to turn Q2 on and off, let's see, its source is connected to ground, so its gate voltage must be switched with respect to ground. And that's relatively easy. On the other hand, with Q1, the source of Q1 is connected to the switch node, which is switching high and low. When Q2 is on, the switch node is at ground, and when Q1 is on, the switch node is at VG. So to control Q1, we must drive the gate voltage with respect to this switch node, and drive the gate voltage must be high, say 12 volts above the switch node when we want to turn Q1 on, and it must be essentially equal to the switch node voltage when we want to turn Q1 off. Oke, dari sini mungkin ini sebuah apa ya, analogi rangkaian yang bagus untuk merepresentasikan mengenai bagaimana topologi dari inverter 3 fase yang kita gunakan untuk mendrive PLDC. Di mana perbedaannya adalah kalau kita berbicara mengenai inverter PLDC atau controller, dia kan terdapat 3 buah pasang ya, 3 pasang MOSFET yang mewakili masing-masing fase gitu ya, dimana setiap fasenya itu terdiri dari bagian high side dengan bagian low side. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa permasalahannya adalah ketika kita mendrive Q1.
Kalau kita mendrive Q2 atau yang selanjutnya kita sebut sebagai low side, maka ya sudah, kita berikan aja 12 volt terhadap ground. Karena memang bagian source dari Q2 itu langsung berhubungan dengan ground. Nah, tetapi menjadi masalah adalah ketika ini kita mendrive Q1. Itu adalah bagian VGS atau V gate dan source itu adalah bernilai, misalkan kita katakan sebuah threshold, tegangan threshold gitu ya. Katakanlah di sini misalkan ketika aktif harus 12 volt. Sehingga tegangan di gate itu harus 12 volt lebih besar dibandingkan dengan ini tegangan di sini, atau tegangan yang dihubungkan atau interkoneksi dari upper gate dengan lower gate. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kan yang seperti yang kita tahu, ketika Q1 aktif, maka titik ini akan bernilai VG, kan seperti yang disampaikan tadi. Ketika Q2 yang aktif, maka titik di sini bernilai ground. Nah, dan satu catatan lagi, keduanya tidak boleh aktif secara bersamaan. Kalau dia aktif secara bersamaan, maka nge-short dan akan rusak ya. Karena akan terjadi arus yang sangat besar yang melewati kedua MOSFET. Nah, itulah sebenarnya permasalahan yang dihadapi juga ketika kita mendesain suatu inverter 3 fasa untuk BLDC. Oke, maka nanti menjadi salah satu titik balik untuk bukan titik balik ya, salah satu alasan untuk dibutuhkannya suatu IC atau rangkaian yang berfungsi sebagai gate driver yang bisa menghandle topologi MOSFET seperti ini. Kita lanjutkan. So we need to build circuitry that is connected to the two gates here to drive the transistors in that manner. Here's a common way to do it. This is called a half-bridge gate driver, and we can buy commercial half-bridge gate drivers that are implemented in high-voltage integrated circuits that do this. So the half-bridge gate driver really comprises all of these things inside the box. The half-bridge gate driver contains a low-side driver that drives the low-side MOSFET Q2 with respect to ground, and it contains a high-side driver that drives the high-side MOSFET Q1 and its gate with respect to its source, which is the switch node. Each of these triangles represents really a buffer or a circuit that can produce the high currents needed to switch the gates, and charge the gate capacitances quickly at the proper voltage, in this example 12 volts. The high side driver additionally has what's called a bootstrap power supply. This buffer or gate driver circuitry has to be powered, and its effective ground is connected to the switch node, and so the power supply to this driver circuitry must be 12 volts with respect to the switch node. And so this diode and capacitor comprise what is called a bootstrap power supply. When the low side MOSFET Q2 is turned on, then the switch node here is at ground, and what happens is this bootstrap diode turns on, and this capacitor is charged to 12 volts through this path. So we get 12 volts here. Okay. Then when Q2 turns off and Q1 turns on, when this gate driver turns Q1 on, the switch node goes high up to the input voltage, and the capacitor voltage flies up with it, so that the gate drive circuit for Q1 is still powered from
from the 12-volt supply held on this capacitor. At this point, this diode is off, and the high side driver is powered from the bootstrap capacitor. So the bootstrap capacitor gets charged to 12 volts every time the low side transistor turns on. Something about bootstrap power supplies is they don't work unless you switch the low side transistor. You have to turn it on every so often to charge up this bootstrap capacitor, or it will run out of charge. The gate drive circuitry generally includes what's called undervoltage lockout protection, in which if the power supply of the driver circuitry is too low, then the circuitry will turn off and it will actually protect the power stage by shorting the gate to the source and keeping the transistors turned off. So if you ever let this bootstrap capacitor voltage get below the undervoltage lockout of this gate driver circuit, then it will just turn off and the circuit won't work. So we have to keep switching Q2 occasionally to make sure we charge this up. Now under normal operation, we're switching Q1 and Q2 on and off at the switching frequency, and that's no problem. Okay, some more things we need in this circuit. This logic input is a control signal that goes high and low, and it commands Q1 and Q2 to turn on and off. So when the logic signal is high, typically we'll turn Q1 on and we'll turn Q2 off. So there's a block here and here that perform that function of providing the correct signals going into these buffer amplifiers to make them turn on and off in this way. Likewise, when the logic input is low, we want Q1 off and Q2 on. Okay, this logic signal typically is referred to this ground, and so it'll go high and low with respect to ground. And this upper block must also then perform the function of level shifting. It has to level shift the signal up to this node voltage to provide the proper signals at the input of this buffer. Something else we have to do is we have to make sure that we never turn both Q1 and Q2 on at the same time. If we ever do that, then they'll short out our input voltage, what we've been calling VG. And even if they're on for a few nanoseconds at the same time, during those few nanoseconds we can get a large current spike that flows through the two transistors that can be many, many amps. And that current spike can damage the transistors and make the circuit fail, or at the very least it will cause a large amount of power loss. So what we do is this logic circuitry, these boxes, also implement what is called break before make operation, or non-overlapping conduction circuitry, which makes sure that first you turn the on or conducting transistor off, we wait some amount of time called a dead time, and then we turn the other opposite device on. So both devices are off for some short amount of time that is long enough to make sure that when we account for switching times and driver delays and things, we never have the case where both transistors can be on at the same time. Okay, let's consider what happens. Let's suppose we had Q2 on, and we want to turn it off. So our logic signal will start out low, Q2 is on, then we go to switch the logic signal high, there is some dead time, and then we turn Q1 on. So one question is, what happens during the dead time? Which device conducts, if any? Okay, well the answer is
During the dead time, the inductor current continues to flow, and we can't interrupt the inductor current. Let's assume here that the inductor current is positive and flowing to the output. If we have a positive input and positive output voltage, then the inductor current will flow in this direction. If both transistors are off, the inductor current has to flow somewhere. Well, the only place it can flow then is through D2, through this body diode. The inductor current will forward bias the body diode, and it will conduct during the dead time, and the switch node voltage Vs will remain low with D2 conducting. Then right here where we turn Q1 on, the upper gate driver will turn Q1 on, and what it does then is we have current flowing this way that will both make D2 go through a reverse recovery and cause switching loss, and also it will supply the inductor current. After the reverse recovery of D2 is done, D2 will be off, and then Q1 will conduct and supply the inductor current. So we have switching loss that happens even with synchronous rectifiers. Because of the need to have dead times, we get switching loss caused by the body diodes. Let's consider some further details about the switching times and exactly how these devices switch. If you recall from the last lecture, we discussed the capacitances of the MOSFET, and we drew this circuit here where we explicitly showed the MOSFET with its body diode and with the three capacitances, gate to drain and gate to source capacitance, and the output or drain to source capacitance. To understand what happens during the switching times, we also need to model the driver and understand how the driver circuit interacts to charge and discharge these capacitances. So here's our driver symbol, and what I'm going to do is represent the driver output terminals here with a simple Thevenin equivalent model here, in which we model the output terminals with some Thevenin equivalent voltage source and some Thevenin equivalent resistance. Okay, we know the Thevenin equivalent voltage is simply the open circuit output voltage, which is something that will switch between 0 and, in this case, 12 volts. And R Thevenin is the Thevenin equivalent output resistance of the driver. Now, real drivers are more complicated than this, but this is actually a reasonably good first order model that explains all of the things we want to talk about today. And in a typical driver, we can think of this Thevenin equivalent resistance as being the on resistance of the MOSFETs that are inside the driver, that are driving the output terminal of the chip. It's traditional to rate drivers according to the peak current that they can produce at their output. And so if we buy a driver that's rated at 12 volts and 1 amp, for example, then the Thevenin equivalent resistance would be 12 volts divided by the 1 amp, or 12 ohms. Okay? So our actual circuit then drives the gate to source of the MOSFET with this Thevenin equivalent. So what I've done here is to insert the gate driver Thevenin equivalent model in place of the low side driver, and I've replaced the MOSFET with an equivalent circuit model that contains the capacitances, the body diode, and here we have a dependent current source that models how the drain current depends on the gate voltage. Let's consider the transient in which we turn off the lower MOSFET, wait for some dead time, and then turn on the upper MOSFET. So we're going to draw some waveforms. Here's our Thevenin equivalent driver voltage that will start out high so that the lower MOSFET Q2 is on. So it's 12 volts. And under these conditions, the gate to source voltage of Q2, this voltage here, is high also and is equal to 12 volts. Okay, the switch node voltage Vs of t is equal to ground because the lower MOSFET is on.
And at this point, what we'll do is we'll make our driver switch low. So the Thevenin voltage goes low. We have an RC circuit where the Thevenin resistance is connected across VGS, and it will pull current out of this gate and discharge these capacitors. So there'll be some kind of RC type decay, and the voltage will go low. Okay, when the lower MOSFET is off, recall the body diode is still on to conduct the inductor current, and that will keep this VS switch node voltage low. Okay, and it will stay low for the dead time. So here is the dead time. Or perhaps even we should call this whole time here the dead time. Okay, at this point, the upper gate driver turns Q1 on. So what happens when it turns Q1 on is the upper MOSFET will try to pull this node high. Now, as we just mentioned a few minutes ago, this makes the body diode of Q2 undergo a reverse recovery, and so it takes some time for that reverse recovery to happen before this voltage at this node can start to rise. But eventually it does rise. I'm sorry, that's VGS. It's VS that eventually rises. Okay, now when VS is rising, what happens to the charge on this gate capacitance, CGD? You can see that this node here is all of a sudden going high. We're trying to hold VGS low. Okay, so that means the voltage across this capacitance has to increase along with the drain voltage. Okay, so if the voltage on this CGD increases, it means current must flow through CGD, according to I is C dV dt for this capacitor, to charge the capacitor. So we have current flowing in this direction through CGD. Now the big question is, once that current gets to the node here at the gate, where does it go from there? It has to complete the loop and keep flowing someplace. Okay, now where can it flow? Can it flow this way? Well, we hope it does. We hope the gate driver keeps pulling this node down the ground and keeps this MOSFET off. But the trouble is, the voltage here is 0, so we have 0 volts here, and we have 0 volts here coming out of this, the driver, or V Thevenin is 0, as you can see right there. So there's no voltage across our Thevenin, and if there's no voltage across this resistor, then by Ohm's law, there's no current through the resistor. So we have 0 amps of current flowing through the resistor. What that means is that the only place that this current can go is this way, through CGS. And because of that, CGS will start to charge also, and we'll see VGS rise. Well, that's not good. If VGS rises above the threshold voltage of the gate, call it VTHR, then this transistor will start to turn on again. And when it turns on again, then it tries to pull this node back down, and what happens is we get oscillations, where this transistor will turn on and off many times, and we get all kinds of switching loss in the process. So the gate to drain capacitance causes problems, and it's a common problem that we have to battle when we're designing these kind of circuits. It's typical for the total charge in the gate to drain capacitance
can be equal or even greater than the total charge in CGS. So there's a lot of charge here, and it's easy for that charge, if it all flows this way, to start charging up CGS. Well, the hope here is that when this voltage rises a couple of volts, then we do start to get current flowing through the Thevenin resistance and through the gate driver. And if the Thevenin resistance is low enough, we hope the gate driver can hold this node voltage low enough that the Q1 or Q2 doesn't turn back on. Another thing we can do to help the situation is to slow down the speed at which Q1 turns on. And so we can put a resistor in the gate of Q1 that makes it turn on more slowly and makes the voltage at this node rise more slowly. So dV/dt is lower, and since I is C dV/dt in this capacitor, we get less current here, and it's easier for the gate driver to pull that current out of the gate and keep the transistor turned off. So you'll often see little resistors of a few tens of ohms put in series with the gate. We often will put a diode in that direction so that the resistor slows down how fast the Q1 turns on, but the diode lets the driver turn Q1 off very quickly. Okay, so that was the switching transition where Q2 turns off, and then we have D2 conducting during the dead time, and then Q1 turns on. And during this time, we saw that we get switching loss. Caused by the reverse recovery of the body diode D2, as well as by shorting out the output capacitances of the devices, and possibly, but hopefully not, also from oscillations and spurious switching caused by the CGD problems. Let's now examine the other transition where we turn Q1 off and Q2 on. So here we have Q1 initially conducting, which makes the switch node high and equal to the input voltage VG. When we turn Q1 off, what happens? Who conducts then? Well, again, we have positive current flowing in the inductor. Both transistors are off, and this positive inductor current has to flow somewhere, and it will flow out of D2. The body diode D2 is the only remaining diode or only remaining semiconductor device that can conduct current in that direction. So we get Q1 turning off, then D2 turns on, and Q2 turns on. What happens to the charge on the output capacitances of the MOSFETs? When we turn Q1 off, what happens is the inductor current can discharge these capacitors, and that inductor current will actually discharge this node down to ground. So we turn Q1 off here, and let's assume we have a nice big gate driver that can turn Q1 off quickly. And in fact, let's assume that the gate, if we get a big enough gate driver, we can turn Q1 off before the inductor current has a chance to discharge the voltage at this node by very much. So Q1 gets turned off right away while there's still very little voltage across Q1. The voltage is held close to zero by its capacitance. And so then the inductor discharges this node down to ground, discharging the energy in these capacitors. When we get down to ground, then the diode D2 will turn on. And then at some point later, after the dead time is over, our Q2 gate driver will turn on and turn Q2 on. What I've just described here actually doesn't have any mechanism for switching loss. Q1 turns off quickly. The capacitance, if nothing else, the output capacitance CDS
holds the voltage across Q1 to be close to 0 during the turn-off switching time of Q1. And then the inductor actually recovers the energy that was stored in these capacitors, and that energy flows to the load. And there's no reverse recovery of a diode. We have D2 turning on, but no diode turning off. So there is no switching loss at this transition. And this switching transition of Q2, I'm sorry, of this one, Q1D to Q2, is what we call a zero voltage switching transition. So zero voltage switching can happen in a situation like this where the voltage across the MOSFET is held close to 0 during its switching transition, and we have no mechanism for switching loss. Now, the other transition in the other direction was what we call hard switched, and it has switching loss from diode reverse recovery and the other things we talked about. So this converter here is what we would call a hard switched converter. There are converter circuits that get zero voltage switching at both transitions, and those are called soft switching or zero voltage switching converters. And they can have considerably higher efficiency because most of the mechanisms of switching loss have been eliminated. Circuits that achieve zero voltage switching at both switching transitions are more complicated than the one we're talking about here, and they're beyond the scope of this course. They're actually the subject of an entire different course that we teach at Colorado. However, it's interesting that even in the basic hard-switched buck converter with MOSFETs and good gate drivers, one of the transitions is essentially lossless, and it's only the other transition where we have substantial switching loss. Thus, the capacitance represent the driver. Oke, mungkin untuk yang bagian-bagian belakangnya kan memang sudah fokus ke half bridge gate driver untuk aplikasi yang ini ya, half bridge. Nah, di sini kita ingin melihat bahwa beberapa alternatif yang digunakan untuk mendrive MOSFET dengan topologi low side dan high side seperti ini, yaitu menggunakan gate driver. Ini sebenarnya representasi dari gate driver, di mana di blok yang depan ini itu merupakan inputan yang mengaktifkan atau perintah dari yang kalau kita kasus kita adalah dari microcontroller ya, misalkan 5 volt gitu masuk, yang tujuannya nanti untuk mendrive MOSFET ini. Ternyata dari sini ada beberapa ini ya, beberapa penjelasan mengenai step komponen dalam gate driver di sini. Contohnya, oh ternyata ini ada rangkaian bootstrap di sini yang digunakan untuk mendrive bagian atas. Terus ternyata ada kebutuhan mengenai ini ya, dead time, di mana untuk mencegah terjadinya kedua transistor yang high side dan low side ini on secara bersamaan walaupun ketika transisi gitu loh. Jadi di sini tadi menggambarkan bahwa sebelum salah satunya berubah maka keduanya dibuat off dulu, terus baru diaktifkan salah satunya, tergantung dari komputasi yang diberikan. Yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menambah dead time, ya bisa dari delay inputnya, bisa juga tadi untuk mencegah transistor atau MOSFET di bagian low side itu aktif secara osilasi tadi ya, yang dikarenakan dikarenakan di bagian high side
dari rangkaian aktif, dia akan charging VGD. Jadi sebenarnya ini rangkaian pengganti dari MOSFET, di mana MOSFET ini akan aktif ketika VGS-nya ini aktif, gitu ya. Tetapi ketika tadi kita bayangkan bagian atas itu aktif dan bawahnya off, maka terjadi mekanisme charging VGD, di mana dia kalau tidak dihandle, dia akan justru mencharging si VGS, gitu ya. Sehingga ketika dia nilainya itu melebihi suatu tegangan threshold dari yang dapat mengaktifkan MOSFET, maka dia akan malah membuat MOSFET di bagian bawah itu ikut aktif juga. Nah, itulah yang beberapa pertimbangan atau beberapa permasalahan yang mungkin nanti kita temui ketika memang kita membuat atau mengimplementasikan suatu rangkaian dengan topologi MOSFET high set dengan low set. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, terus selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan mengenai salah satu gate driver yang mungkin saya gunakan juga di dalam rangkaian praktikum yang nanti akan saya share untuk teman-teman simulasikan. Sebentar ya. Nah, ini adalah salah satu rangkaian gate driver yang saya pakai dalam simulasi, tetapi yang pernah saya praktekkan justru yang 2110. Tetapi kemarin kalau di Proteus 2110 tidak ada komponennya, mungkin perlu harus menginstal library lagi, tapi di defaultnya nggak ada. Pilihannya kemarin ada IR2110 dan 2114. Jadi 2110, 2101, 2104 itu merupakan gate driver yang bisa digunakan, tetapi kalau di Proteus yang bisa bekerja adalah IR2101. Kalau kemarin saya pakai 2104 tidak dapat bekerja walaupun sudah tertrigger gitu. Nah, itu karena masalah simulasi ya saya tidak explore lebih jauh, tetapi saya coba menggunakan yang IR2101 ini. Nah, ini adalah rangkaian association dari produsen IR2110, di mana di sini ada bootstrap ya. Rangkaian bootstrap ada diode, ini ada kapasitornya yang tadi charging ketika bagian low side-nya itu diaktifkan gitu ya. Terus ini adalah resistor-resistor. Nah, ini adalah rangkaian yang direkomendasikan oleh produsen IR2110. Nah, nanti inilah yang kita gunakan untuk dalam mengimplementasikan rangkaian gate driver atau rangkaian inverter untuk motor BLDC. Mungkin saya akan bukakan dulu tentang file ini ya, Proteusnya. Sebentar.
Oke, ini adalah rangkaiannya. Pada dasarnya, nanti ini saya share ya skematiknya. Jadi nanti kalian bisa mereplikasi apa yang telah saya kerjakan. Sebentar. Nah ini dia. Nah, pada dasarnya rangkaiannya itu sama seperti rangkaian komutasi kemarin, yaitu terdiri dari 6 buah MOSFET yang tersusun secara high set dan low set untuk setiap fasenya. Terus tetapi ada tambahan yaitu gate driver untuk setiap fasenya. Seperti ini saya menggunakan IR2110. Ini ada dioda dan kapasitor untuk bootstrapnya. Seperti itu untuk setiap ini ya fasenya. Nah, ini coba saya running dulu. Untuk program kurang lebih sama, cuma karena saya pindahkan pinnya saja, nanti silahkan disesuaikan untuk pinnya. Jadi programnya tetap program komutasi kemarin, belum saya tambahkan pengendali kecepatan ataupun penambahan PWM di dalam rangkaian inverternya. Saya coba load dulu. Saya compile kode programnya. Sebentar, error compiling. Oke, dan compiling. Jam 9.05. Kita lihat. Sebentar. Memang kadang-kadang seperti ini ya untuk simulasinya. Nah, oke, kita coba analisis di sini. Nah, kita lihat ketika saya coba turunkan. Sebentar. Saya ingin menunjukkan bagaimana sinyal 3 fasanya sesuai dengan teori yang kita telah pelajari. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa contoh yang biru ini ya, dia berhasil untuk mensimulasikan dia ini kondisi low, ini floating, ini high,
ini floating, dan seterusnya. Ini kan terus bagian atas juga sama, ini juga low, terus high, floating, low, high, sesuai dengan komutasi yang kita berikan. Nah, tetapi mungkin di rangkaian yang saya buat ini masih belum memasukkan delay time. Mungkin beberapa komponennya juga masih harus disesuaikan kembali. Tetapi kalau untuk secara fungsional dia bisa memutar motornya. Cuma kalau di sini kita lihat pastinya efisiensinya juga akan rendah. Kalau kita teliti lebih jauh, itu dia ada osilasi di setiap transisi dari switch-nya. Ini seperti yang tadi ditemukan ya, ketika dijelaskan oleh salah satu materi di dalam YouTube yang kita sampaikan tadi. Nah, nggak apa-apa, karena memang di sini mungkin di awal-awal yang kita coba develop itu adalah secara fungsional tes dulu, maka saya rasa ini juga sudah bisa ya diimplementasikan. Nah, justru ini nanti menjadi tantangan baru bagi kita, misalkan ada teman-teman yang memang berminat untuk mengembangkan rangkaian inverter ini, justru bagaimana cara menghandle ini rangkaian fenomena bouncing gini ya. Jadi kalau lihat di sini itu salah satu transistornya itu ketika transisi dia memerlukan waktu gitu ya, dimana tentunya ini sangat mengganggu kinerja dari transistor tersebut atau rangkaian secara umum, seperti itu. Jadi itu yang menjadi catatan di dalam ini. Tapi kalau untuk secara fungsional dia sudah berjalan. Nah, ini tentunya berbeda ya dari sifat motornya. Jika kemarin kita lihat kemarin itu hanya step by step gitu komutasi. Jadi kalau setelah kita tambahkan rangkaian-rangkaian untuk gate drivernya, motor itu akan bekerja atau bergerak atau berputar secara lebih kontinu karena tegangan yang masuk di dalam motor itu trapezoidal sesuai dengan apa yang kita desain untuk mengendalikan perputaran motor. Tentu tetap sama ya. Jadi kalau nanti kalian merubah-rubah komutasinya, maka mungkin dia juga akan behavior dari motornya juga akan berubah. Bisa jadi berubah arah, bisa jadi fail to drive, bisa jadi bergerak dengan arah yang seperti yang saya simulasikan. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Jadi mungkin ini kan pertemuan terakhir ya untuk materi praktikum. Walaupun ada satu lagi motor induksi, tapi tetap nanti coba saya upayakan saya provide materi ya. Jadi video yang berisi presentasi materi. Jadi karena memang saya masih belum ketemu untuk bagaimana mensimulasikannya kalau untuk motor AC ya. Tapi kalau untuk motor yang selain itu kan kita bisa handle dari Proteus. Tetapi kalau untuk pertemuan atau praktikum sebelum-sebelumnya yang saya tahu, walaupun waktu itu saya belum ajar motor listrik, itu langsung implementasi dengan menggunakan motor AC yang ada di lab. Tetapi walaupun begitu, walaupun gak ada modulnya, untuk yang motor 3 fasa, tetap nanti saya upayakan untuk memberikan materi dalam bentuk video. Mungkin itu ya teman-teman. Untuk hari ini mungkin intinya adalah pertama, kalian mencoba untuk mensimulasi yang telah saya kerjakan ini. Terus yang kedua itu kan berarti menganalisis sinyalnya. Nanti akan saya berikan screenshot dari rangkaiannya. Saya akan berikan beberapa penugasan, misalkan kayak
rangkailah, terus habis itu amatilah sinyal yang masuk ke motor misalkan. Terus setelah itu menjadi poin tambahan misalnya kayak bisa nggak nih tambahkan delay time sehingga nanti bouncing atau osilasinya itu bisa lebih minimum gitu. Dan tadi kan saya sudah menunjukkan bahwa ketika saya masih menggunakan belum menggunakan delay time gitu ya, ternyata ada osilasi di sini walaupun memang motor dapat bekerja, dapat berputar, tetapi dia ada mungkin kalau kita lihat atau kita ukur efisiensinya mungkin akan terganggu gitu ya. Jadi ini masih sudah bisa dicoba kita terapkan di dalam implementasi, tetapi kita nanti belum lihat nih kalau kita implementasikan rangkaian ini seperti apa gitu. Terus mungkin yang terakhir kalau memang memungkinkan ya, ini sebenarnya sudah saya siapkan satu channel untuk PWM. Nah sebenarnya kalau secara konsep itu kita N atau kita tambahkan IC gerbang N itu di setiap ininya, di setiap kit dari MOSFET-nya, sehingga besarnya kecepatan motor atau tegangan yang dihasilkan oleh setiap jalur 3 fasa ini itu akan dipengaruhi oleh PWM. Nah itu nantinya bisa digunakan untuk membuat kontrol motor BLDC. Nah seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk hari ini seperti itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk materi simulasi controller motor BLDC. Jadi untuk penugasan terakhir ini saya minta untuk mereplikasikan ini dengan beberapa hal yang diamati. Nanti akan saya update di Gimit. Terus untuk yang kedepannya mungkin akan saya provide gitu ya materi tentang motor induksi 3 fasa yang nantinya mungkin bisa diikuti dalam video. Nah untuk yang terakhir mungkin kalau kita berbicara mengenai responsi ya, karena kan setiap praktikum ada responsi ya. Nanti mungkin kita coba kita pikirkan. Yang saya bayangkan sih sebenarnya membuat ini ya driver motor DC saja, tetapi menggunakan rangkaian ini MOSFET dan MOSFET driver. Nah misalkan dulu tuh saya pernah terinspirasi bahwa waktu itu mata kuliah bengkel sih, maksudnya namanya waktu itu tuh desain PCB. Ya, sebenarnya isinya bengkel nantinya itu lebih ke situ. Waktu itu saya diberi tugas besar adalah membuat driver yang bisa digunakan untuk motor DC mengangkat beban 5 kg waktu itu. Bisa dalam bentuk katrol gitu. Bisa juga dalam bentuk portal kit gitu. Justru sebenarnya yang ditekankan di sini, kalau dari rangkaiannya pastinya sederhana, hanya kan kalau habis itu kan butuh 4 MOSFET ya kan, sama 1 mikro sama motor DC-nya. Terus sama kalau di sini mungkin kita akan tambahkan IR 2110 misalkan IC. Rangkaiannya hanya itu saja. Tetapi yang menjadi titik beratnya di situ adalah bagaimana kita merangkai itu tentunya ya. Yang kedua, ketika dia diberikan beban yang cukup berat, itu kan tentunya arus yang akan lewat itu kan besar gitu. Nah, itulah waktu itu memang kondisinya atau challenge-nya adalah bagaimana menghandle arus yang besar itu, sehingga mungkin MOSFET-nya tidak meledak atau rangkaiannya tidak terlepas gitu ya. Kan kalau kita mendesain rangkaian PCB
terus jalurnya terlalu kecil gitu misalnya, dan arusnya begitu besar, dia itu akan ngangkat arusnya, ininya, jalurnya gitu ya. Nah itu yang mungkin coba saya akan define seperti apa nantinya, karena berkaitan dengan praktikum ya, bukan implementatif, tapi itu masih nanti akan saya lihat perkembangan seperti apa, supaya juga mempertimbangkan beban tugas besar yang telah kalian punya dari mata kuliah lain. Mungkin nanti kita bisa sesuaikan di waktunya, atau di bobotnya, atau mungkin di mekanisme pengelompokannya. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan sebelum mungkin saya presentasi dan saya akhiri materi terakhir kita untuk praktikum motor-motor listrik hari ini? Silahkan. Bagaimana teman-teman? Atau mungkin mengenai teori dari tadi, apa namanya, gate driver, ya saya harap dari teori yang tadi itu kan teman-teman mengerti bahwa apa itu gate driver dan mengapa butuh gate driver, dan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul ketika kita mendesain suatu rangkaian yang isinya MOSFET yang tersusun dalam topologi high side dan low side gitu ya. Jadi biasanya gate driver ini itu akan sangat dibutuhkan ketika kalau misalkan kalian searching di internet ya, ketika high side MOSFET switching seperti itu. Jadi itu akan sering dimunculkan di dalam topik-topik mengenai gate driver. Oke, adakah teman-teman yang bertanya mengenai mata kuliah materi ini? Gimana? Apakah ada? Atau mungkin tentang penugasan yang kita bahas nantinya atau dikerjakan nantinya? Tidak ada ya. Kalau memang belum ada, mungkin saya lakukan presensi dulu bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang ini ya belum bisa melakukan secara QR. Sebentar. Oke, untuk Galih ada nggak nih? Galih Narendra? Hadir, Pak. Hadir. Untuk Wahyu Wijaya? Oke. Caira Dea? Caira Dea hadir? Halo? Caira Dea ada nggak? Tidak ada ya? Oke, ini tidak ada. Terus Latif? Hadir, Pak. Oke, ada. Oke. Untuk Rizky Nur? Hadir, Pak. Oke, Rizky Nur hadir. Alfian Ananta? Alfian? Hadir, Pak. Oke, untuk Febrian? Hadir, Pak. Oke. Hanif tidak, Nur Naila tidak. Oke. Berarti Caira yang tidak ada ya untuk hari ini. Dea terputus, Pak, masih mau join lagi katanya. Oh, ada tadi ya. Oke, Iya. saya presentasikan. Tadi sempat lihat sih sebenarnya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau untuk bahan untuk praktikumnya akan saya share di Gclass berupa
rangkaian Proteus yang telah saya buat. Untuk rangkaian untuk coding bisa menggunakan coding yang sebelumnya. Nanti untuk beberapa langkah dan analisisnya nanti saya akan share di dalam G-Class. Mungkin seperti itu. Kalau memang belum ada pertanyaan, tetap saya tunggu ya nanti, walaupun secara asinkron gitu ya. Tapi saya harap memang bisa mengikuti dengan baik. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya maupun ke asisten. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Ditunggu di G-Class. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.